Ovo je trenutak kada se sve menja, doslovce bukvalno. Svaki list u šumi, svaki kamen u reci, pa čak i samo nebo u gluvo doba noći. Znate li šta se sutra dešava? Sutra je Preobraženje Gospodnje, praznik koji srpskom narodu nosi više tajni, više verovanja i više običaja nego bilo koji datum u avgustu. I ono što ću vam otkriti u narednih nekoliko minuta moglo bi vam promijeniti pogled na ovaj dan za uvek. Ali pre nego što krenemo, pitanje za vas. Da li ćete sutra pogledati u nebo? Ako ne pogledate, možda ćete propustiti nešto zbog čega biste mogli da požalite. Ostanite sa mnom do kraja, jer ću vam otkriti zašto se baš sutra, 19. avgusta, preobražava bukvalno sve i zašto biste tačno u ponoć trebali da podignete pogled ka zvezdama. Ako vam se svidi ono što čujete, ne zaboravite da lajkujete. Podelite ovaj video sa nekim kome je potrebna duhovna obnova i napišite u komentaru kako ćete vi sutra proslaviti Preobraženje. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici širom sveta 19. avgusta 2026. godine obeležavaju jedan od 12 najvećih Hristovih praznika, Preobraženje Gospodnje. Ovaj praznik u crkvenom kalendaru obeležen je crvenim slovom i zauzima posebno mjesto u tradiciji i običajima našeg naroda, svrstavajući se u red takozvanih velikih gospodnjih praznika, koji su posvećeni direktno Isusu Hristu. Pada uvek 19. avgusta po Gregorijanskom kalendaru, što znači da po Julijanskom kalendaru, po kome živi naša crkva, to jest 6. avgusta. Ovaj praznik nosi duboko teološko, ali i narodno značenje koje se prenosi sa kolena na koleno vekovima. Još od vremena kada su naši preci primili hrišćanstvo i pomešali ga sa staroslovenskim verovanjima o smeni godišnjih doba. Šta se to zapravo dogodilo na gori Tavor? Prema hrišćanskom predanju zabeleženom u sva 3 sinoptička evanđelja, po Mateju, Marku i Luki, 3. godine svoje propovedi na zemlji, Isus Hristos je na molitvu poveo trojicu svojih najbližih učenika, apostole Petra, Jakova i Jovana, na goru Tavor. Dok se molio, dogodilo se nešto neverovatno, nešto što prevazilazi zakone fizike koje poznajemo. Njegovo lice se izmenilo i zasijalo kao sunce, a odeća mu je postala sjajna i bela kao sneg, poput svetlosti koja se ne može opisati ljudskim rečima. Tada su se pored njega pojavili i starozavetni proroci Mojsije i Ilija, 2 najveće figure starog Izraelja. Mojsije, koji je doneo 10 Božjih zapovesti i zakon, i Ilija, najveći od proroka, koji je vatrenim kolima uzet na nebo. Oni su razgovarali sa Hristom o njegovom potonjem stradanju i smrću koja ga čeka u Jerusalimu. A onda se iz oblaka koji ih je obasjao začuo je glas Boga Oca koji je rekao: "Ovo je sin moj ljubljeni, njega slušajte." Upravo u tom trenutku božanska priroda Isusa Hrista prvi put je učinila vidljivom ljudskim očima, pred smrtnim ljudima. Zato se ovaj praznik u pravoslavlju naziva i letnje bogojavljenje, jer su se i tada, baš kao i na bogojavljenje na Jordanu, otvorila nebesa, oglasio se glas Božiji i pojavila se Sveta Trojica u punom sastavu. Otac u glasu, Sin u Isusu i Duh Sveti u obliku svetlosnog oblaka. Zašto je Isus uopšte poveo baš ta 3 apostola? Predanje i teolozi objašnjavaju da je Isus, nakon što je apostolima rekao da će stradati i biti ubijen na krstu, na gori Tavor poveo baš Petra, Jakova i Jovana, da bi im, kako se veruje, oterao tugu i učvrstio veru. On je želeo da im pre svojih patnji i užasnog raspeća pokaže svoju slavu, kako u danima kada ga budu vidjeli izmučenog, izbodenog i razapetog, ne bi posumnjali u njegovo božanstvo, već bi se setili onog trenutka sjaja i znali da je on zaista Božji sin,
koji dobrovoljno pristaje na patnju. Apostol Petar, koga često nazivamo vrhovnim apostolom, bio je toliko zadivljen prizorom da je uzviknuo: Učitelju, dobro nam je ovde. Hajde da načinimo 3 sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu ili jednu. Nije ni znao šta govori od straha i ushićenja, ali je njegova reakcija pokazala koliko je taj trenutak bio presudan za formiranje vere prve crkvene zajednice. Na ikoni preobraženja ovaj događaj je prikazan na poseban hijerarhijski način. Isus Hristos stoji na vrhu gore u beloj blistavoj odeći, okružen svetlošću koja se naziva taorska svetlost, a koju pravoslavni mistici, poput monaha sa Svete Gore, i danas pokušavaju da dožive kroz neprestanu molitvu. Na desnom vrhu ikone vidimo Mojsija sa tablicama zakona, na levom proroka Iliju, dok ispod planine leže trojica učenika, Petar, Jakov i Jovan, koji su pali ničice od silnog svetla, zaklanjajući oči rukama, jer smrtno oko ne može podneti tu nebesku svetlost. Ali ono što je posebno zanimljivo, preobraženje nije samo suvi crkveni praznik, odvojen od svakodnevnog života. U narodu se vekovima vezuju brojna verovanja koja su opstala do danas, a koja su nastala kao plod posmatranja prirode u ovom periodu. Jedno od najpoznatijih i najraširenijih verovanja da se na sutrašnji dan preobražava list u gori i kamen u vodi. Šta to konkretno znači? To znači da listovi na drveću, posebno oni na planinama i brdima, počinju da žute i opadaju, gubeći svoju letnju zelenu boju, dok voda u rekama, potocima i jezerima postaje primetno hladnija, gubi onu letnju meku temperaturu i postaje oštra ledena. U narodu se zato kaže preobraženje je, preobražava se i gora i voda. To je trenutak kada sunce okreće leđa letu. Dani postaju sve kraći, a noći sve duže i hladnije. Naši stari koji su živjeli u skladu sa prirodom znali su da od preobraženja više nema velikih vrućina, da se letnji talasi lome i da počinju postepeni, ali sigurni prelasci u jesen. Ovo je jedna od najvažnijih granica u narodnom kalendaru, poput Đurđevdana koju najavljuje proleće, dok preobraženje najavljuje zimu. Evo i nečega što mnogi ne znaju, a što je za naše pretke bilo neupitno pravilo. Preobraženje se smatra posljednjim danom za kupanje u rekama, jezerima i potocima. Postoji staro čvrsto verovanje koje se prenosi generacijama da ono ko se posle preobraženja kupa uješće zmija ili će se, kako narod kaže, prehladiti i zakačiti neku boleštinu. Zmije i gušteri se prema verovanju baš na taj dan ili neposredno posle njega vraćaju svoje podzemne brloge i jame kako bi se pripremili za zimski san. Laste, rodi i druge ptice selice se pripremaju za jesenju seobu, skupljajući se u velika jata. Voda više nije živa i topla kao u sredini leta, već postaje hladna i opasna po zdravlje. Naravno, danas sa modernom medicinom znamo da je verovanje u zmijama deo narodne simbolike. Zapravo se verovala da ako uđete u hladnu vodu posle 19. avgusta, temperatura vam naglo opada pa možete da se razbolite, a narod je to tumačio kao ujed zmije ili prehladu. Priroda se bukvalno preobražava i zato je ovaj dan oštra granica između leta i jeseni, između toplog i hladnog dela godine. A šta je sa nebom? Evo jednog od najfascinantnijih, najtajanstvenijih i najuzbudljivijih verovanja koje sam ikada čula, a koje se tiče baš sutrašnjeg praznika. Veruje se da se na veliki praznik preobraženje i nebo u gluvo doba noći 3 puta preobražava. Ko to vidi i drugom obelodani, izgubit će razum, kaže staro predanje koje je toliko ozbiljno shvatano da su ljudi zaista čutali onome što bi eventualno vidjeli. Pokušajmo da spekulišemo o ovom verovanju. Zašto baš 3 puta?
verovatno zbog Svetog Trojstva, koje se na ovaj dan objavilo ljudima. Nebo se prema predanju menja u 3 boje ili 3 svetlosne pojave. A ko je te sreće ili nesreće da to vidi, mora to zadržati za sebe. U nekim krajevima Srbije majke su terale decu da u ponoć gledaju zvezdano nebo, kako ne bi propustile taj trenutak. Ali su ih istovremeno učile da o tome nikome ne govore, već da se u tišini pomole za zdravlje i blagostanje svoje porodice. Veruje se i da uoči praznika na nebu otvaraju Božja vrata, na kojima se pojavljuje sam Gospod i ispunjava želje onih koji su čistog srca. Zato postoji neizostavan običaj da u ponoć treba izaći napolje, pogledati u nebo, prekrstiti se 3 puta i pomoliti se za zdravlje, sreću i mir u porodici. Preobraženje uvek pada u vreme Gospojinskog posta, koji traje od 14. do 28. avgusta i spada u najstrožije postove u godini, odmah iza Vaskršnjeg i Božićnjeg. Gospojinski post je ustanovljen u čast Presvete Bogorodice i njenog uspenja i podrazumeva da se radnim danima od ponedeljka do petka strogo posti na vodi, bez ulja i bez vina. Međutim, baš na praznik Preobraženja pravi se veliki izuzetak. Dozvoljena je riba, ulje i vino, bez obzira na to koji dan u sedmici praznik pada. Ovo je veliko olakšanje za vernike koji vode računa o postu, jer riba na ovaj dan simboliše Hrista, a vino simboliše njegovu krv. Zato je praznička trpeza uvek posna, ali obogaćena upravo ribom, kuvanim ili prženim povrćem i naravno vinom koje se pije u čast praznika. Jedan od najlepših i najrasprostranjenijih običaja je osveštavanje grožđa u crkvi. Vernici u korpama, torbama ili na pletenim maramama donose grožđe, jabuke, šljive, kruške, smokve, dunje i drugo povrće koji sveštenik blagosilja na kraju svete liturgije, nakon završetka molitve. Običaj je da se do Preobraženja ne jede grožđe. Veruje se da tek posle ovog dana ono sazreva ili se preobraća u zrelo, te da je tako nezdravo ili nečisto dok ne dobije blagoslov na ovaj dan. Osveštano grožđe se potom deli narodu, rodbini i bliskim ljudima, a u nekim krajevima čak i seoskim pastirima kao znak poštovanja prema onima koji čuvaju stoku. U mestima gde nema grožđa, poput nekih planinskih predela gdje ne uspeva vinova loza, osvećuje se drugo voće, najčešće jabuke ili kruške. Ovo osvećenje ima i dubinsku simboliku koja seže u samu srž hrišćanstva. Od grožđa se proizvodi vino koji simbolizuje krv Hristovu, koja se proliva za spasenje sveta. Zato je običaj da se grožđe deli i na groblju za pokoj duša mrtvih. Ljudi odlaze na groblja, pomažu duše svojih pokojnika osvećenim grožđem, moleći se za njihov večni mir. Na severoistoku Srbije, u krajevima oko Zaječara i Negotina, postoji čak i specifično verovanje da se na Preobraženje ne sme jesti crno grožđe i lubenica, jer će se po licu onoga ko pojede pojaviti ružni tragovi, pegice ili čirevi. Verovatno zbog verovanja da je crna boja znak tuge i žalosti. U pojedinim mestima se u crkvu nosi kupina na osvećenje, a narodno predanje kaže da je Bog stvorio plemenitu vinovu lozu, dok je đavo, kako bi namamio ljude na greh, stvorio korovitu kupinu koja sazreva pre grožđa. Zato se kupine ne jedu dok ne sazri grožđe, ili se ne osveštavaju, jer su đavolji plod. Šta se još radi na Preobraženje osim odlaska u crkvu i osvećenja voća? Postoji stari, gotovo zaboravljeni običaj da se na ovaj praznik beru lešnici, koji se kasnije koriste kao prirodni lek. U narodnoj medicini lešnici ubrani baš na Preobraženje imaju posebnu moć. Veruje se da pomažu kod bola u uhu, tako što se ispeku ili od njih napravi ulje. Također, prema starom običaju devojke i žene, sutra treba da započnu neki posao, ma koliko bio mali,
bilo da je to šivenje, pletenje, spremanje ručka ili čišćenje kuće, kako bi im u narednom periodu do sljedeće godine sve išlo od ruke. Veruje se da onako kako provedete ovaj praznik, takvi će vam biti dani koji slede. Pa ako ste lenji na preobraženje, bit ćete lenji cijele jeseni i zime. Žene uoči preobraženja prema jednom divnom običaju vežu crveni ili beli konac oko ruke i požele želju. Veruje se ako se konac ne prekine u toku dana, odnosno ako ostane cijeli dan zavezan, želja će im se ispuniti do kraja godine. A šta se nikako ne sme raditi? Evo nečega što će vas možda iznenaditi, ali u narodu veoma rasprostranjeno. Prema narodnom verovanju na preobraženje ne treba spavati preko dana, jer ko zadrema bit će pospan cijele godine. Neće moći da ustane na posao i hvatat će ga lenjost. Također ne treba ni plakati. Veruje se da će vam tako cijela godina biti plačljiva, da će vas nalaziti tuga i neprijatne sudbine. Na ovaj praznik strogo se veruje da ne treba spavati ni plakati. Tako privlačimo neprijatno osjećanje i lošu energiju tokom cijele godine. Također ne valja ni ići u kafanu ili na bučne proslave. Da vam to ne bi prešlo u naviku, pa da postanete raspikuće. U nekim krajevima Srbije majke maloj deci prišivaju parice, sitan novac na odeću, najčešće na postavu ili na unutrašnju stranu kape, kako bi ih zaštitile od demona, zlih očiju i uroka, jer se veruje da na ovaj dan granice između onog i ovog svijeta se stanji. Također na sutrašnji dan ne bi trebalo da se radi nikakav težak fizički posao u polju, poput oranja ili košenja, jer se priroda odmara i preobražava. A znate li u šta se još veruje? A šta je možda najtajenstveniji deo svog narodnog predanja o preobraženju? Da na preobraženju u gluvo doba noći nebo menja boju 3 puta. I opet ponavljam, ko to vidi drugom kaže, izgubit će razum. Zato se mudri ljudi mole u tišini i ne govore o onome što vide. Ovo verovanje je toliko jako da su stari ljudi u selima, kada bi primetili neku čudnu svetlost na nebu u noći između 18. i 19. avgusta, prekrštavali bi se šapatom, izgovarali molitvu Oče naš. Ali o tome ne bi progovorili ni reč sve do sljedećeg jutra, i to samo u ukućanima. Neki etnolozi veruju da je ovo verovanje možda povezano sa meteorološkim pojavama, poput polne svetlosti ili retkih meteorotskih kiša koje se dešavaju u ovo doba godine. Ali kako naši preci nisu imali naučna objašnjenja, ove pojave su tumačili kao nadprirodne i nebeske znake. I za kraj da spojimo sve ovo u jednu lepu celinu. Preobraženje nije samo praznik. To je dan kada se menja bukvalno sve u prirodi, pa i na nebu i u nama samima. Priroda, nebo, voda, pa i mi sami pozvani smo da se duhovno preobrazimo, da ostavimo stare grehe, loše navike, zavisti i svađe i zakoračimo u svetlost. Kao što se Hristos preobrazio na gori Tavor pred svojim apostolima, tako se i svaki čovjek poziva da menja sebe, da u sebi razvije dobrotu, veru, ljubav i praštanje. Sveti oci crkve uče da je čovjek pozvan na preobraženje celokupnog sveta u sebi, da od svog tela i duše načini hram Svetog Duha. Zato je sutrašnji dan savršena prilika da se zaustavite. Razmislite o svom životu, o tome kuda ste krenuli i da li ste na pravom putu. Sutra je dan kada se otvaraju nebesa, kada se blagosiljaju plodovi, kada se priroda okreće ka jeseni i kada svako od nas može da počne iz početka, na svetliji način. Ako vam se svidio ovaj video, ako ste saznali nešto novo o preobraženju, nemojte štedjeti na lajku, to mi puno znači. Podelite ovaj video sa svojim prijateljima, roditeljima, decom, unucima i da oni čuju ove stare običaje i verovanja, da ne izumru.
I naravno najvažnije od svega, napišite u komentaru ispod kako vi slavite preobraženje. Da li ćete večeras pogledati u nebo? Da li ćete otići u crkvu i osveštati grožđe? Da li verujete u ovo staro verovanje od 3 puta preobražaja neba? Kakvi su vaši porodični običaji za ovaj praznik? Čekat ću vaše odgovore u komentarima. I ne zaboravite onu staru poruku naših baka, tačno u ponoć, kada sat otkuca 12. Izađite na balkon ili u dvorište, podignite pogled ka nebu, prekrstite se 3 puta i zaželite zdravlje i blagostanje za sve žive. Možda baš vi vidite ono malo ko ima priliku da vidi, ali pamtite, o tome se ćuti. Do sljedećeg puta čuvajte veru, čuvajte tradiciju, čuvajte jedni druge i ne dajte da zaboravimo ko smo i odakle smo. Zdravo i srećno preobraženje svima vama.